नमस्कार ट्विंकल किचन को आपण मानक स्वागत। मुझे कखारु फूल बा बोईतालु फूल रे तीन प्रकार पिठौ भजा बनैबी जहाँ को आपण बहुत सहजरे प्रस्तुत करी पखाल भात गरम भात सहित खाई परिबे नहले एमती स्नैक्स हिसाब रे भी खाई परिबे। कखारु फूल पिठौ भजा पाई मैं एठी दी बिड़ा कखारु फूल नहीं एठी पाखापाखि 25 रु 30 टा कखारु फूल अछि। प्रथमे आमे कखारु फूल को बाछिबा। मुझे आपन को कखारु फूल बाछिकी देखाई दउची। कखारु फूलर साइड रे जो छोट छोट डेम्फ टाइप रो अछि ताको आमे काटिकी बाहर करि दबा। तापरे कखारु फूल को आमे नाड़रू अलगा करि दबा। कखारु फूल को टिके खोलिकी देखिदेबे बेले बेले कखारु फूल भितरे छोट छोट पोक थाए। मु सबु कखारु फूल को बाछिला परे मु कखारु फूल आ कखारु फूल डेम्फ को भल भाबे 2 रु 3 थर धोईकी नहीं जाइछि। मैं गोटे कप अरुआ चाउल को पानी रे 3 रु 4 घंटा पई बतुरेकी रखिथिली। एबे आमे गोटे ग्राइंडर जार नबा आ बतुरेकी रखिथिबा अरुआ चाउल को 2 रु 3 थर पानी रे भल भाबे धोईकी पानी रु छाणीकी ग्राइंडर जार रे देई दबा। एबे मु एथिरे 15 रु 20 फाकुड़ा रसुण 2टा सुखिला लंका आ गोटे छोट चामच जीरा पकाउची। आपन को जतिकी राग दरकार से अनुसार सुखिला लंका कि कंचा लंका नहीं परिबे। रसुणर क्वांटिटी टिके अधिक रखिबे। एबे आमे एथिरे अल्प पानी देई आकु भल भाबे बाटिकी नहीं जिबा। पिठौ एठी रेडी हो जाइछि। एबे आमे ई पिठौ को गोटे बड़ बाउल ले काढी दबा। एबे मु पिठौ रे आधा कप बेसन स्वाद अनुसार लूण आ अल्प टिके हलदी गुंड देइछि। एठी ऑप्शनल अछि। जदि आपण लंका बाटी नाहंती ताले आपण एथिरे लंका गुंड पकाई परिबे। एबे आमे सब को भल भाबे मिक्स करि दबा जेमती बैटर रे किछि भी लम्प्स रहइबनी। बैटर एठी टिके बहलिया लागुतिला सेति पई म एथिरे अल्प पानी देइछि। बैटर कंसिस्टेंसी आपण एमती रखिबे ना बेसी बहलिया ना बेसी पतला। एबे हम प्रथम कखारु फूल पिठौ भजा बनैबा। सेति पई मैं गोटे कखारु फूल उपरे आउ गोटे कखारु फूल को दे देइछि। मैं दीटा कखारु फूल रे पिठौ भजा बनैबी। आपण आपनक चॉइस रो गोटे कखारु फूल 2टा कि 3टा कखारु फूल रे पिठा बनै परिबे। मैं पैन ने किछि तेल दे गरम होबा को रखिथिली। तेल भल भाबे गरम हला परे मु कखारु फूल को बैटर रे भल भाबे कोट करी पैन ने दे देइछि। कखारु फूल पिठौ भजार गोटे पट साइड को आमे लो टू मीडियम फ्लेम रे 4 रु 5 मिनिट पर्यंत भाजिबा। जेमती आर गोटे पट साइड लाइट गोल्डन ब्राउन कलर है फ्राई हो जिवो। 4 रु 5 मिनिट पर आम को लेउटई दबा आ आर पट साइड को भी भल भाबे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यंत भाजिबा। ए कखारु फूल पिठौ भजार 2 पट साइड भल भाबे भाजी जाइछि। एबे आम को गोटे प्लेट रे काढी दबा। मु आपन को गोटे छोट रिक्वेस्ट करुछि जदि आपन को एही रेसिपी भल लागिबो ताले को लाइक करिवे। आपन को सांग मानक सहित शेयर करिवे। जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले सब्सक्राइब करबा को जमार भूलिबेनी। पाखर थिया बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करिवे। एहा तरा मो जो वीडियो आसीबो आपन प्रथमे देखि परिवे। जदि फेसबुक रे देखुचंती ताले फॉलो करबा को जमार भूलिबेनी। एबे आमे कखारु फूलर सेकेंड रेसिपी बनैबा। सेति पई मैं 3टा मीडियम साइज सिझा आलूर ऊपर चोपा को छड़ेकी नहीं जाइछि। एबे आमे एथिरे स्वाद अनुसार लूण पकेइबा आ आलू को भल भाबे चकड़ीकी नहीं जिबा। आलूर क्वांटिटी आपण आपणक टेस्ट हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। मैं कड़ाई रे किछि तेल देई गरम होबा को रखिथिली। तेल भल भाबे गरम हैला परे मैं एथिरे आधा छोट चामच सोरिष आ आधा छोट चामच जीरा पकेइछि। जीरा सोरिष भल भाबे भाजी हो गला परे मैं एठी गोटे बड़ पियाज आ गोटे कंचा लंका को छोट छोट करी काटिकी पकेइछि। आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार कंचा लंका नेबे। पियाज भल भाबे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर है भाजी हो गला परे मैं एथिरे गोटे छोट चामच अदा रसुण बटा देइछि। एबे आमे को कसिबा जेमती अदा रसुण बटार कंचा बास्ना पळेबो।
ଅଦା ରସୁଣ ବଟାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇଛି। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ 1/4 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ। ଚିକେନ ମସଲା ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ବି ସବ୍ଜି ମସଲା ପକାଇ ପାରିବେ। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ 20ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଚକଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ଆକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳେଇ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ଏଠି 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଉପରେ କିଛି କାଟିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏ ଆଳୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। କଖାରୁ ଫୁଲର ସେକେଣ୍ଡ ପିଠଉ ଭଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2ଟା କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଟିକେ ଚିରିକି ଗୋଟେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ରଖିଛି। କଖାରୁ ଫୁଲର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଳୁର ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ସବୁ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ବନେଇକି ନେଇଯିବା। ଆଳୁର ମସଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁର ଦିଆ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟାଟରରେ କୋଟ୍ କରି ତେଲରେ ଦେଇଦେବା। କଖାରୁ ଫୁଲର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼କୁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେବା ଆଉ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼କୁ ବି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏ ପିଠଉ ଭଜାର 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଠଉ ଭଜାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ପିଠଉ ଭଜା ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 12ରୁ 15ଟା କଖାରୁ ଫୁଲ ନେଇଛି। କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଯିବା ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲର ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ଅଛି ତାକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଯିବା। ଆପଣ ଯେତେ ଛୋଟ ପାରିବେ ସେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆଳୁର ମସଲା ବଳି ଯାଇଥିଲା ସେ ଆଳୁର ମସଲାରେ ଏ କଖାରୁ ଫୁଲ ଆଉ ଡେମ୍ଫକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଭଲ ଭାବେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। କଖାରୁ ଫୁଲ ଆଉ ଆଳୁର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆର ଟିକି ବନେଇଦେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ଟିକି ବନେଇ ପାରିବେ। ସେତିକି ମିକ୍ସରରେ ମୁଁ ଏଠି 7ଟା ଟିକି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକିକୁ ବ୍ୟାଟରରେ ଭଲ ଭାବେ କୋଟ୍ କରି ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଟିକିର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଆର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଲେଉଟେଇ ଦେଉଛି। ଆର ପଟ ସାଇଡ଼କୁ ବି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏ ପିଠଉ ଭଜାର 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏମିତି ଭାବେ ବାକି ସବୁକୁ ବି ଫ୍ରାଏ କରିକି ନେଇଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 3 ପ୍ରକାର ପିଠଉ ଭଜାର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।